भगवन्तं परमेश्वरं प्रथममेत्यावाच कदाचिदासेन उवाच बिल्वजनं महेशं भगवन्तमव्ययम् विचार्यवस्तन्तु सनत्कुमार प्रोवाच तस्मै भगवान् महेशः पुरा जगन्मातृतपप्रभाव दासेन्महन् बिल्ववनस्पतिर्भुवे आदित्यवत्यजयास्मात् तस्मात् बिल्वाजनत्रमः तश्चत्रमश्चत्रतलानि सर्वे नेषामेकैककदा स्त्रमोत्तयः संवेदले तिष्ठति पद्मयोनि सर्वान्वित दक्षिणपत्रकोटिः श्रिया समेत शिवयानुशक्त मध्ये जले नमदामि नित्यम् इंद्रादयो जगपतयो रतान्तयो रताग्रह सिद्धगणाः सवार्याः कोनेषु तेज निवसन्तु शुद्ध गङ्गाजदेद्ध नृषयश्च सर्वे तत्पृष्ठदेजे त्रिदलैस्तमन्द वृन्दे सदामूर्तिव श्रेष्ठरुक्षे शिराजतृष्टगदाज नित्यं समातृगा शक्तिगणा वदन्ते पर्णाघ्रदेजे त्वणिमादसिद्धयो वेदाष्टाङ्ग सपुराणतन्द्र तस्मादयं बल्ववनस्पतिर्महान् समस्तदेरुः सुतीर्थरूपः वेदस्वरूपो मुदिनं सपर्य सुष्टानि वैश्चन्दनदत्तरानि वर्त्यन्ते दानधरानि रक्षेतनाद्य नवदे यमोत्रे विशोच्यतं यत्तरराजमय्या विद्यं विद्यासमग्रम सिद्ध्वादितस्वाभिमुखं विहृत्य लिङ्गेऽर्पये स्वष्टमधराणां योनिर्यवस्मात् ददनुलुप्तगात्रो रुद्राक्षतारे शिवभक्तयुक्तः रुद्रानुवाकेन दिने दिने ऋयोपयश्च गन्धं शिवलिङ्गमूत्रे समर्प्य वैल्यञ्ज सहस्रनामभिर्म यश्च यज्ञोज्जलवेन भल्वे वक्तक्रमेणैव दलेर्महेयं वेदान्तवेद्यं शिवमप्रमेयं निरामयं शान्तमुमासहायं त्रिलोचनं निष्कलमद्भुतेयं स्वस्थं निराकार मनङ्गमद्भुतं चैतन्यमात्मान मनं महान्तं समोजगः पञ्चमहापवादगः हृयुक्ता विमुक्ता शिवरोपमेते बिल्वद्रुमस्यान्त कमेत्यमोजग प्रदक्षिणे कृत्य ततो मनुष्प्रयं जपान्वितस्तेव्र विशान्तरत्नानुग्रहमुद्धवानि धरानि वक्य चिनयातदक्य यद्यश्च कोण्ये द्वयते यतेत लब्धं सुखेयाल यशञ्चरिष्णो विशुद्धदोत्र दभिनास्तु दोषः अतेव गोप्य भवता प्रयत्नद ध्येयापरस्मेय कदाचिदेज विद्यापरस्तेद करेवदेय सायुज्यसम्पादनहेतुभूत यैमां नित्यमधेदे सुरापाना क्रोधो भवते स्वर्णस्तेयात्तो भवते कृत्याकृत्यात् क्रोधो भवते समान् भवते सदा रुद्रायाप्य भवते इत्याह भगवान् कालाग्निरुद्रः इत्यपनिषदो ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।